بسم الله الرحمن الرحيم. من عزيزة يك بلاي عبادتي وإسلامي يك آخري ركني، اشياء ما بزاني وشي ثوابه هم بزاني واشياء زايا مكني. الله رب العزة انشو آساني آرتا اي زمانقا مردم آرام سرا الله يروقا شو تكا وحج كتكا بيسرقينا عزيزة هريكي حج واسطة درتكا كنا مردما إجازت كتا زانتا के बल्कि ये वापस नहीं थे वह हरिया की हज्जा ची वापस उते लुगात का से नोके चौकी पैदा कबिता अंचो इस्तकबाल कुता गुड़ अजीज हज और इस्लाम यक रुकने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइता सही बुखारी मुस्लिम तो का कि बुनियल इस्लाम अला खम्स इस्लाम पांच बुनियाद सरा जोड़ कनक बिता और आखिरी रुकन जिक्र कुतगे के वहज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला हर एक की ताकत हा गुड़ा हज बिकनते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ते लोगा ओ हज बारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ते हुक्म दाता उती पैगंबर के तवार बिका मर्दमा हज तरफा सवारियन सराची हर दरमियाना ची हर तरफा ची ब्याया हज वास्ता वअذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إيه الله رب العزة حكم داته وتي بيغمبرا كي توار بكا مردما حج واسطة وحج عزيزة انچي يك كاري اگا هر يكي حج بكا و ايش گناه مكا حج تيبا واپس بروتے همي حالتا بيتي کہ رسول صلى الله عليه وسلم فرمايتا الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة و هر يكي بي گناه حج كنتے ايش واسطة جزاء نيست سواي جنته وهر يكي بي گناه حج كنتے رجع كيوم ولدته امه رسول صلى الله عليه وسلم فرمايتا واپس کہتے ہاں چونکہ بزا یہ ماتا یا نوکی پیدا کتا بزا گنایا چے صاف بیتتے ولا الله رب العزة كرما دعاء لوتك مارا شمارا نيكي اعمالاني واقوالاني توفيق بدا.